মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লাছ 6ৰ হিন্দী কিতাপৰ যেটো 4 নম্বৰ পাঠ আছে পাঠটোৰ নাম হৈছে ধৰতী মাতা কা পত্ৰ ধৰতী মানে হল পৃথিৱী বা আমি ধৰণী বুলি ক'ব পাৰো মাতা মানে হল মা বা আই বা মাতৃ কা পত্ৰ মানে হল চিঠি আমি ক'ব পাৰো যে কি ধৰণী আই চিঠি এখন হল পৃথিৱীখনে আমালৈ চিঠি লিখিছে তোমালোকৰ নিচিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ চিঠি লিখিছে আৰু চিঠিখনত পৃথিৱীখনে আমাক কি দিছে আৰু পৃথিৱীখনে আমাৰ পৰা কি বিচাৰে সেই কথাটোকে এই চিঠিখনত কৈছে মেৰে প্যাৰে বৎস মোৰ মৰমৰ মইনাসকল বা মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो তোমালোকে সকলোৱে মোক ভালদৰে জানা तुमने मेरे बारे में पढ़ा भी है তোমালোকে মোৰ বিষয়ে পঢ়িছা অন্ততঃ मुझे नुकसान मत पहुंचाओ অন্ততঃ তোমালোকে মোক नुकसान নকৰিবা বা অনিষ্ট নকৰিবা क्योंकि लोग प्यार से आदर से मुझे धरती माता कहते हैं মানুহে মৰমতে মোক মৰমৰ আদৰত মোক ধৰণী আই বুলি কয় सदियों से मैंने तुम्हें मां की तरह पाला पोसा है বছৰ বছৰ ধৰি মই তোমালোকক মাতৃৰ দৰে লালন পালন কৰিছো लोगों को मैंने अनाज दिया फल दिए मकान बनाने के लकड़ी दी वस्त्र के लिए कपास दी लोगों को मैंने अनाज दिया लोगो माने हल মানুহক মই শস্য দিছো अनाज माने हल শস্য फल दिए फल मूल दिसो मकान बनाने के लिए लकड़ी दी मकान माने हल घर बनाबो কাৰণে लकड़ी माने हल काठ घर बनाबले মই काठ दिसो वस्त्र के लिए कपास दी वस्त्र माने हल कापोर কাৰণে মই कपा दिसो कापोर तैयार কৰিব কাৰণে মই कपा दिसो लेकिन आजकल ये लोग बड़े कृतज्ञ होते जा रहे हैं किंतु आजिकाली মানুহে বৰ অকৃতজ্ঞ হৈ গৈছে ये मेरे जंगल नष्ट कर रहे हैं और मानुवे मोर हाबी बननी काटी नष्ट करिसे मोटर गाड़ियों के धुएं से मेरी हवा की बिसेली बना रहे हैं मोटर गाड़ी धुआई मोर वायु विषाक्त करिसे कल कारखाने से गंदा पानी छोड़कर मेरे नदियों मेली कर रहे हैं कल कारखानार पर लेतेरा पानी गई पिनी मोर नदीबुर मलियन करिसे बा मलिरे भरि परिसे इनको पता नहीं कि ऐसे गैर जिम्मेदार बर्ताव करके वे अपना अनिष्ट स्वयं कर रहे हैं मानुवे गम पा ना कि एनेकुवा अदायित्वशील काम करी मानुहे निजर अनिष्ट निजे करी आछे अब मेरी उम्मीदें तुम जैसे बच्चों पर है एतिया मोर आशा तुम्हालोकर निचिना लरा छलिहतर ऊपरत जब तुम बड़े बनोगे अच्छी तरह से मेरे देखभाल करोगे जेतिया तुम्हालोके डांगर हबा तेतिया तुम्हालोके मोर भालदरे जत्न लबा पेड़ पौधे लगाकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी बनाओगे तुम्हालोके गस गछनी रुई धरणी आई आको नदन मदन बा समृद्धशाली करी तुलिबा ध्यान में रखो जब पेड़ पौधे होगे चारों ओर हरा भरा होगा तो हवा शुद्ध रहेगी তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেতিয়া গছ গছনি হ'ব চাৰিওফালে যেতিয়া নদন বদন হ'ব শস্য ভৰি পৰিব তেতিয়া বায়ু বিশুদ্ধ হ'ব हवा शुद्ध रहेगी মানে বায়ু বিশুদ্ধ হ'ব आवश्यक मात्रा में बारिश होगी আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে বৰষুণ হ'ব ফসলে असली होगी তেতিয়া শস্য বা যে ফলমূল হ'ব হেবোৰ ভাল হ'ব সবি और खुशहाली होगी सब फाले आनंदरे भरी पड़िब लेकिन यह संतुलन एक बार बिगड़ गया तो सारा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान बन जाएगा यदि ये संतुलन तो एबार यदि विनष्ट हो जाए तेतिया हले गोटे माटिभाग रेगिस्तानले परिवर्तन हो जाब जत यात आमी छवि देखिছো एतु এখন ভূভাগ গোটে মাটি ফাটি গছ গছনি মৰি শুকাই গৈছে তেতিয়া কি হল মানুহ বা জীৱ-জন্তু আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম अब सुनाब तुम्हारे हाथ में है এতিয়া তোমালোকে কোনটো চিন্তা কৰা হেতু তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা तुम्हारी प्यारी धरती माता তোমালোকৰ মৰমৰ ধৰণী আই এটা প্ৰশ্ন দিছে आओ इन्हें देखे समझे और नारों को दोहराए এতিয়া আমি
ইয়াত চাবলৈ কৈছে আৰু যিটো ইয়াত নাৰা লগাইছে সেইটো আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িবলৈ কৈছে পেৰ লগাও ধৰতি বচাও ধৰাকো হৰা বনাও এতিয়া গছ গছনি ৰুবলৈ কৈছে আৰু পৃথিৱীখনক বচাবলৈ কৈছে লগতে পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰিবলৈ কৈছে পেৰ লগাও ধৰতি বচাও ধৰাকো হৰা বনাও आओ समूह में बैठकर पर्यावरण सम्बन्धी दो नारा बनाए पर्यावৰণৰ বিষয়ে দুটা আমি নাৰা বনাব লাগে ইয়াত লিখিছো अपनी धरती को बचाइए अपनी जान बचाइए নিজৰ পৃথিৱীখনক বচোৱা আৰু নিজৰ জীৱন বচোৱা পানী বচাও জীৱন বচাও পানী ৰক্ষা কৰক পানী বচাওক বা জীৱন ৰক্ষা কৰক आओ जाने धरती हमारी माँ है ধৰণীখন আমাৰ মাতৃ पानी हमारा जीवन है पानी आमार जीवन पेड़ हमारा मित्र है गछ गछनी आमार मित्र बा लगरिया 4 नम्बर दिसे आओ चित्त में देखकर बात करे এই ছবিখন চাই আমি কথা পাতিবলৈ কৈছে ছবিখনত দেখিছো কি এজন মানুহে এটা নলাত তাৰ ডাস্টবিনৰ লেতেৰাখিনি নলাত পেলাই দিছে এই ছোৱালীজনীয়ে দেখিছে ছোৱালীজনীয়ে ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কৈছে যে কি এনেকুৱা বেয়া কাম আমি কৰিব নালাগে হেতুতে আমি ক'ব লাগিব এক आदमी एक नला में कचरा फेंक रहे हैं एक छोटी सी बच्ची ने देखा और उसको कहा कि ये गलत बात है ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए 5 नंबर प्रश्न आओ नीचे की तालिका से शब्द के जोड़े बनाए याद दिसे आस आस और पास एकेलगे लिखिसे आस पास তাৰপিছত আমি লিখিব পাৰোঁ पेड़ पौधे याद लिखी पेड़ पौधे माने गछ गछनी তাৰপিছত আমি লিখিব পাৰোঁ घर द्वार তাৰপিছত লিখিছে কল কাৰখানা হৰা ভৰা তাৰপিছত লিখিম কাম কাজ পালা পোষা আকৌ বাল বচ্চে এটা আমি লিখিব পাৰিম 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন पूर्ण वाक्य में उत्तर दो यह पत्र किसने किसको लिखा है এই চিঠিখন কোনে কালৈ লিখিছে उत्तर হ'ব यह पत्र धरती माता ने बच्चों को लिखा है এই চিঠিখন ধৰতী মাতাই ধৰণী আয়ে ল'ৰা ছোৱালীসকললৈ লিখিছে খ নম্বৰ প্ৰশ্ন ধৰতী মাতা কি উম্मीदें किस पर है ধৰতী মাতাই কাৰ ওপৰত আশা কৰিছে उत्तरটো হ'ব ধৰতী মাতা কি उम्मीदें बच्चों पर है ধৰতী মাতাই ধৰণী আয়ে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ওপৰত আশা কৰিছে গ নম্বৰ প্ৰশ্ন ধৰতী माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दिया है ধৰণী আয়ে আমাক কাপোৰৰ কাৰণে আমাক কি দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ধৰতী माता ने वस्त्र के लिए हमें कपास दिया है ধৰণী আয়ে আমাক কাপোৰৰ কাৰণে কপাহ দিছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন धरती माता ने मनुष्य को क्या क्या दिया है ধৰণী আয়ে আমাৰ মানুহক কি দিছে धरती माता ने मनुष्य को अनाज दिया फल दिया मकान बनाने के लिए लकड़ी दिया और वस्त्र के लिए कपास दिया लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं মানুহে কিদৰে ধৰণী আইক অনিষ্ট কৰিছে लोग ने जंगल नष्ट कर रहे हैं मोटर गाड़ियों के धुएं से हवा विषैली बना रहे हैं कल कारखाना से गंदा पानी छोड़कर नदियों मैली कर रहे हैं लोग इस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं মানুহে এইদৰে ধৰণী আইক অনিষ্ট কৰিছে पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है गछ गछनी ৰুলে আমাৰ কি लाभ হয় पेड़ पौधे उगाने से चारों ओर हरा भरा होगी तो हवा शुद्ध रहेगी आवश्यक मात्रा में बारिश होगी फसलें अच्छी होगी और सभी ओर खुशहाली होगी संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर पड़ता है संतुलन बिगड़ जाने पर सारा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान बन जाएगा যেতিয়া আমাৰ এই ভাৰসাম্যটো প্ৰকৃতিৰ মাজত ভাৰসাম্য নাইকিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ গোটেই মাটিভাগ ৰেগিস্তান বা শুকান মৰুভূমিলৈ পৰিণত হৈ যাব